नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। राज्य कैबिनेट रे समवाय नीति सह 12टी प्रस्ताव मंजूर। ढेंकानाल रे मेगा शिल्प प्रकल्प प्रतिष्ठा पई निष्पत्ति। लोकसभा रे आसंताकाली 2026-27 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री। दक्षतार सुविनियोग करी विकसित भारत गठन रे ब्रती हेबाकू छात्र छात्री को राज्यपाल आह्वान एवं जोरंदारे झाड़दीप प्रज्वलित हेबा सह आरंभ होला प्रसिद्ध माघ मेला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार भुवनेश्वर लोकसेवा सम्मेलन कक्ष राज्य कैबिनेटर 35तम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में मोट 10टी विभागर 12टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। समवाय क्षेत्र को अधिक दक्ष और स्वच्छ करने राज्य समवाय नीति को कैबिनेट मंजूरी मिली। समवाय नीति 2036 मसीहा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। जल संपद विभागर डाइवर्सन सिस्टम पई 362 कोटी टंका मंजूर करा जाइछि। ढेंकानाल रे 17,250 कोटी टंका निवेश रे एक मेगा शिल्प प्रकल्प प्रतिष्ठा हेबो। एहा द्वारा 4,800 प्रत्यक्ष एवं 5,500 परोक्ष नियुक्ति सृष्टि हेबो। कैबिनेट रे भुवनेश्वर, दुबई और सिंगापुर को विमान चलाचल जारी रखिबा पई आर्थिक सहायता प्रदान निमंते निष्पत्ति होईछि। सेहिपरि ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग अधीन रे ओडिशा संस्कृति उन्नयन सेवा वर्ग नामक नूतन सेवा वर्ग गठन करा जाइछि। सप्तदश विधानसभार बजेट अधिवेशन आसंता 17 तारिखरु आरंभ हेबो। 2026-27 आर्थिक वर्ष लगी सरकार पक्षरु 20 तारिखरे पूर्णांग बजेट आगत कराजिबा नै बैठक रे निष्पत्ति होईछि। ए संपर्क में सूचना दे मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग गणमाध्यम को कहते ईएसआई रे नर्सिंग पाई गोटे कार्डर रूल नो थिला थिले नर्सेस थिले किंतु तंकर रिस्ट्रक्चरिंग करा हेछि। तो 2014 पोस्ट रु 277 पोस्ट्स को निया हेछि। तो ईएसआई वाला नर्सेस जेते बेडे हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करूथिला समस्ते सेठी पड़ी जाउथिले काहे कि से मानकर सबु एमोल्युमेंट्स भलो थिला। तो वर्तमान बिल्कुल जेमिति हेल्थ डिपार्टमेंट रे अछि श्रम विभाग भी ईएसआई नर्सेस पाई सेम कर देछि सो दैट से माननको सेटा आउ जिबाकू पड़िबो नै एठी भी तांकू सेही हिसाब रे मिलिबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसंताकाली लोकसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पर केंद्रीय बजेट उपस्थापन करेंगे। 2019 मसीह श्रीमती सीतारमण अर्थमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करने पर यह तांकर नवम बजेट उपस्थापन हेबो। नरेंद्र मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल रे यह हेउची तृतीय बजेट। संसद में बजेट भाषण समाप्त होगा पर बजेट दस्तावेज गुड़िक मोबाइल आप एवं वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। बजेट उपस्थापन पर देशर विभिन्न अंचल प्राय 30 जन कॉलेज छात्र छात्री सह श्रीमती सीतारमण वार्तालाप करेंगे। मुंबईर लोकभवन में आज संध्यारे अनुष्ठित एक समारोह में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पावार महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करिसेंती। पूर्व स्वर्गत अजित पावार कार्यकाल में अनुष्ठित दलर विधान भवन परिसर में अनुष्ठित बैठक में आज श्रीमती पावार को सर्वसम्मतिक्रमे एनसीपी विधायक दलर नेता भाव निर्वाचित करा जायतिला। विमान दुर्घटना श्रीमती पावार स्वामी तथा महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पावार आकस्मिक मृत्यु पर दल पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिथिबारु श्रीमती पावार को शुभेच्छा जणाइछन्ति। दक्षतार सुविनियोग करी विकसित भारत गठन में ब्रती हेबाकू छात्र छात्री को राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी आह्वान देइछन्ति। कटक टांगी स्थित एक विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव में जोगदे राज्यपाल कहते छात्र छात्री अध्यवसाय और परिश्रम सेमानक सफलतार मापकाठी। डिग्री हासिल करी शिक्षा समाप्त हुएनी, यह एक जीवनव्यापी साधना। छात्र छात्री माने एहाको हृदयंगम करी भविष्यत गठन सह समृद्ध ओडिशा निर्माण पई अग्रसर हेबाकू राज्यपाल परामर्श देइछन्ति। राज्य सरकार डॉ के मुरुगेसन को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्य वन बाहिनी मुख्य भावे नियुक्ति देइछन्ति। डॉ मुरुगेसन 1994 बैच वरिष्ठ आईएएफ ऑफिसर। एने आज साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
विश्व प्रसिद्ध महिमा धर्मर पीठ ढेंकानाल जिल्लार जोरंदाठारे आजिठारु प्रसिद्ध माघ मेला आरंभ होईछि। संध्या 5टारे झाड़दीप प्रज्वलित होइतिला। एही झाड़दीप महिमा पीठर गादी मंदिर, बती मंदिर, धुनी और शून्य मंदिर रे प्रज्वलित होईछि। चलित वर्ष माघ मेला को 153 वर्ष पूरण होईछि। मेलारे भाग नेबा पई राज्य तथा देशर विभिन्न अंचलरू साधु सन्यासी और श्रद्धालुंकर समागम होईछि। महिमा स्वामीको आविर्भावर 200 वर्ष पूर्ति होइतिबा नै महिमा ଯାତ୍ରା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ମେଳାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହଳଦିଆ ପଦରଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଗଣିଆ ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 6ରୁ 7 ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଗଣନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ ବାଘ, ବିରଳ କଳାବାଘ, ହାତୀ ଆଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରେ ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋରିବନ୍ଧଠାରେ ଏକ ସଭାମଣ୍ଡପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଭାନା ଖୁରିଗାଁଠାରେ ଏକ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜେଲ୍ରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଫିନାଇଲ, ଧୂପବତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 332 ଜଣ ମହିଳା ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଫଳରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଫୁଲବାଣୀ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଅଧୀକ୍ଷକ ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାଳି କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ सोसाइटी का गोटे भूल बार्ता जाऊँगी जेल भितर बहुत निर्यातना दि जाए कि से जिन गुड़ा जेल में हुए नहीं आज्ञा आम जहाँ भी करूँ धरता आम किसी भल करूँ भल कम सोसाइटी को जन जानवे जेल आउ सिविल सोसाइटी भितर विशेष डिफरेन्स नहीं जस्ट माने टेम्पररी सिजेसन ऑफ राइट जोटा रोचे सेटा रोचे जेल भितर। गजपति जिला रायगढ़स्थित सरकारी एसएसटी उच्च विद्यालयଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାଠାରେ ଥିବା ହିଲଟପ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ନୌଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। राज्य କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସମବାୟ ନୀତି ସହ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମେଗା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଦକ୍ଷତାର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ବ୍ରତୀ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଏବଂ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳା।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।